आमे कोडी जाइथिले वोट दवा भाई जाइथिनु आउ एबे टाइम होची 11:05 आउ देखो वोट दे गए तुम देखो वोट दे गए तुम काउ देलो मु देली बीजेपी मु कहबिनी मु काउ देनी किंतु आमे दी जण वोट दे गए कोडी वोट दउचे आमे हैदराबाद रे आमे वोट दउचे आम मत आमे रखी गइनु आज अछि को इलेक्शन डल एमपी इलेक्शन आमे हम मत रखी गइनु चलंतु अबे पैकिंग करिया गाँव को जीवा पैकिंग आम गाँव को जाऊँ ये जाऊ ना हाय सांग मैंने गुड इवनिंग वेलकम बैक टू माय चैनल आज ब्लॉग को बहुत ही सारा स्वागत आपण मैंने केमी अच्छे आशा रखिए आपण मैंने बहुत ही भल थे खुशी थे एकदम बिंदास थे आम मैंने बहुत बढ़िया अच्छु सांग मैंने देखूँ रेडी हो गले गाँव को जावाई आज आम ट्रेन अच्छी 8टा बेले वीकली स्पेशल रे जाऊँ हठात गाँव को बाहरलु आम जो ट्रेन रे जाऊँ से टिकेट मिललानी से आमर अलग ट्रेन रे टिकेट है आगे जावाई गाँव को बहुत खुशी अच्छी चलतु गाँव को बाहर की जीवा डीमार्ट जाऊँ ए माँ आम गाँव को जाऊँ से कहूँ डीमार्ट आम डीमार्ट पर छाड़ पड़े आम आज गाँव को जाऊँ से पूरा रूम को विदा आम नंदा आसले ड्यूटी ये भी ड्यूटी आसले टाइम बर्तमान 6:30 7टा हम आम ट्रेन अच्छी 8:45 9टा बेले आमर ये पागु मारिदेमी ते जान चप्पल रखे तले रखे मु 3 काउंट कले तू चप्पल रख 1 2 3 4 पीदी बेसी चप्पल हो जानचु ना समस्त अभद्र कहे गाँ को जाऊ समस्त नम कर सुमंत मामा नम कर मंटू मामा नम कर आ कुलना नम कर ना ना से नम करियो एटा भल से नम करियो एटा कोन खराब नम कर बाबा नम कर ना से नम करियो थाउ कोनी सुमंत छाड़ दो हां हां मंटू करे कुलना को हां कुलना को हाँ वीडियो आसी गोड़ पूछुची चलो चलो समझते चलो सांग मैंने फाइनाली आम आसिक स्टेशन भितर एंट्री कर सार्चु देखो नंदा बाबू आ बैग धरी चलती मु आग्नि को धरची और संदीप भी गोटे बैग धरची आज जो ट्रेन टी आम जाऊँ केबे एमती ट्रेन ले जाइनु गुड मॉर्निंग सांग मैंने आम रात ट्रेन चढ़ला परे ही सोई जाइलु एबे सकाळ हो जाइए देखो गोटे नदी पार करचु जार है ना गोदावरी रे ट्रेन तो 5 मिनिट 7 मिनिट भाया से पोल उपर चले देखु से नदी पार हो सकाळु सकाळु आग्नि ता बाबा को खोजी सारानी बाबा कहाँती जेहेतु ता पापा आसी ना आग्नि को मु ही ब्रश करेबी आम स्नाक्स आनी केक लेज एमती स्नाक्स आमको नंदाबू दे देते सकाळु आम से खाईदेबू तापरे ट्रेन ले आम लंच ही मगेदेबू देखा जो आगू आगू कौन हो केक आनी फ्रुटी आनी आमर लेज आनी माँ पुओ से ही खाइबू आ ट्रेन ले किसी मगेबिनी सकाळु आउ चलते ए आग्नि को ब्रश करके नहीं आसवा ये आमर ओडिया फैमिली अच्छा आमको टे भल लगुच से बगिरे सुनो लड्डू फ्रूटी क्रीम बिस्किट आमर ट्रेन बहुत लेट अच्छी
ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡर ବି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଅଛୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କେତେ ଘଣ୍ଟା 5 ଲଟା କେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏମିତି ହଉଛୁ ରେ ତୁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଏଠି ପକେଇକି ରଖିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କୁକୁମା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୀତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଗୀତାଇ ମତେ ପଇସା ଦେଲେ ଗୀତାଇ ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆଉ କେକ୍ ଆଉ ବାନାନା ୱାଟର ବଟଲ ଆଉ ବାନାନା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଅଛି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ୱିକଲି 3ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ନୂଆ ସମର ପାଇଁ ବାହାର କରିଛି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ କଟକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା କଟକ ତା ଟାଇମ୍ ଥିଲା 5ଟା କିନ୍ତୁ ରାତି 1 କରିଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରାତି 1 ବେଳେ କଟକରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଆଉ ଗାଁରୁ ମୋ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଛି କାରଣ ରାତି 1ରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିକି ରହିପାରିବିନି କି ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବିନି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଓହ୍ଲେଇବେ ମୁଁ ବି ଓହ୍ଲେଇବି ପୁରା ଲଗେଜ୍ ଖୋଲି ସାରିଲିଣି ଆଉ ଆଗନିକି ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଫାଇନାଲି ଭଦ୍ରକରେ ମୋ ଭାଇ ଆମେ ଭଦ୍ରକରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆଉ ଏବେ ରାତି 4ଟା ହେଇଛି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ କାରଣ ଆମେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଅଟୋରେ ଯିବୁ ନାହୁଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ଏମିତି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଖାଇବା ହିଁ ମିଳୁନଥିଲା ଲଞ୍ଚ ନଥିଲା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନଥିଲା ସକାଳୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି ଯଦି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ।